hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Tus ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos tardes a sean todos mis los que pasos, han estado en distintos lugares modo de para proceder. comenzar la última parte de nuestro encuentro de la jornada de otoño. Con esta Quisiera temática conocerte, de la Jesús, tal iniciación y la como vida eres. cristiana. Le damos la bienvenida a todos para que podamos comenzar, ¿sí?, nuestra jornada. Así que vamos a jornada bastante dividida.
Bueno, allí estamos nuevamente. Tuvimos un problemita de conexión. Ya estamos, ya estamos en línea nuevamente. Tuvimos una brusca caída de la señal de internet. Este, esperemos que se permanezca estable y que podamos tener el resto de la conexión. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Primero, luego de haber hecho un recorrido de la iniciación de la vida cristiana, empezamos por el Concilio Vaticano II con el padre Alejandro Burguste, después vimos una mirada transversal desde los tres directores para la catequesis, hemos tenido esa mirada con Laura de Isla y con María Eugenia Bouvier. Después, esta mañana, hemos escuchado la mirada o la perspectiva latinoamericana con el padre Javier Acosta, vicedirector de ISCA Guadalajara, y después los acompañé viendo una mirada argentina desde dos documentos, como son el lineamiento y orientaciones para la renovación de la catequesis e iniciación cristiana y los ecos del tercer Congreso Catequístico Nacional. Ahora vamos a compartir la ponencia del padre Wagner Carvalho de Souza. El padre Wagner es un sacerdote diocesano de Brasil, es del clero de la diócesis de Picos, así se llama su diócesis. Es doctorado en teología, tiene hecha una maestría en ciencias de la educación y otra maestría en catequética, también es bachiller en teología, es licenciado en filosofía y es licenciado en catequética. Así que, como verán, estudios no le faltan al padre Wagner. Actualmente es asesor de la Comisión Episcopal para la Animación Bíblica y Catequética de la Conferencia Episcopal de Brasil, de los obispos de Brasil. El padre Wagner integra el equipo dinamizador de la catequesis del CELAM, como le decía yo, recién es un sacerdote joven, tiene una capacidad de comunicar realmente muy linda, un excelente, todos los catequistas que viajan, muy querido en Brasil. Él iba a estar en vivo y en directo en este momento, pero nos sorprendió la noticia que el director de la Junta Nacional de Catequesis de Brasil, el padre Janison, con quien él trabaja estrechamente de manera permanente, fue elegido como obispo y en este mismo momento lo están ordenando como obispo auxiliar de la diócesis de Fortaleza. Por eso el padre Wagner está acompañando en este mismo momento al padre Janison en su ordenación episcopal. Por eso es que nos ha dejado la grabación de su ponencia. Dios mediante, en muy cortito tiempo, vamos a publicar en castellano parte de las obras del padre Wagner referidos a iniciación de la vida cristiana, ¿sí? Así que vamos a también disfrutar de muchos de sus estudios sistemáticos en el ámbito de la iniciación a la vida cristiana. Bueno, sin más prolegómenos, sí vamos a compartir, su ponencia. Todos los participantes van a tener su ponencia en archivo personal y tenemos traducción simultánea con un servicio que tenemos de YouTube que nos permite tener una traducción simultánea. De todas formas, el padre Wagner habla muy bien el castellano, pero dice que cuando da ponencia prefiere hacerlo en portugués. De todas formas, él siempre dice, voy a tratar de hablar despacio para que se entienda. Es muy comprensible, así que no va a ofrecer mayores dificultades. Vamos entonces a escuchar entonces en este momento al padre Janison con la perspectiva o el futuro de la iniciación a la vida cristiana. Lo vamos a escuchar atentamente. Agradeço com alegria o convite para participar dessa jornada, saudando de modo especial o Padre Pablo, os demais membros do Instituto Superior de Catequética da Argentina e todos os participantes aqui presentes. Falar sobre o olhar para o futuro é sempre um desafio, pois corremos o risco de cair tanto em leituras apocalípticas
quanto em visões excessivamente idealizadas ou ilusórias, e aqui, especialmente da iniciação à vida cristã. Por isso, pareceu-me mais prudente e fecundo abordar o tema da iniciação à vida cristã, um olhar para o futuro, de maneira mais concreta, ancorada na realidade que vivemos e nos caminhos que nós já trilhamos nos últimos tempos. A partir dessa perspectiva, eu proponho nossa reflexão em três pontos. O primeiro, o que diz o nosso tempo para a iniciação à vida cristã? Em um segundo momento, em seguida, o que dizem os documentos da catequese para o nosso tempo? E, por fim, o que tudo isso nos leva a refletir e discernir para o futuro. Peço desculpas por não falar em espanhol, mas hablo despacito para que vocês possam compreender de forma satisfatória. Portanto, o tema A Iniciação à Vida Cristã, um olhar para o futuro, requer este discernimento. O que o nosso tempo nos faz questionar, olhando para ele, o que os documentos principais da catequese nos diz sobre o nosso tempo e o que isso nos leva a discernir e a refletir como perspectiva do futuro. Partamos do nosso contexto, porque refletir sobre o olhar futuro da iniciação à vida cristã passa necessariamente por esta pergunta: o futuro, ele será mais competitivo ou colaborativo? Falando da iniciação à vida cristã, nós estaremos caminhando para um tempo em que a humanidade estará mais marcada pela dimensão tecnológica ou pela necessidade de resgatarmos a dimensão humana da humanidade. O futuro será, portanto, marcado pela inteligência artificial ou pela carência emocional das pessoas. E isso vai ajudar a refletir se nós teremos condições de apresentar uma iniciação à vida cristã no futuro, onde a humanidade será mais digital ou requererá que ela sempre seja presencial. A partir destas perguntas, que não temos ainda respostas prontas, podemos intuir aquilo que os bispos já disseram no documento de Aparecida. O que diz os documentos principais? E aqui o documento de Aparecida é muito interessante, porque no português o verbo aparece no tempo futuro. Cumpriremos. Eles se questionam, os bispos, se no futuro ou nós educaremos as pessoas na fé, colocando elas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para seguir esta pessoa, o Filho de Deus, ou, diz os bispos, não cumpriremos a nossa missão evangelizadora. Me parece aqui um ponto fundamental. Os bispos já intuíam que o futuro da iniciação à vida cristã passa pelo contato das pessoas com uma pessoa, Jesus Cristo, e o segundo momento, com a educação da fé. Mas o documento final sobre o sínodo por uma igreja sinodal diz uma questão muito interessante, um ponto muito importante para olharmos para o futuro. O Papa disse, olha, cada novo passo na vida da igreja é um regresso à fonte. Então, falar sobre o futuro da iniciação à vida cristã, qual olhar sobre ela, significa necessariamente termos um regresso. Um regresso à igreja primitiva, aos primeiros séculos, como tudo isso começou, não com saudosismo, mas para verificarmos e discernirmos juntos
que a igreja do futuro não é marcada pela ilusão. A iniciação à vida cristã não é uma moda que se projeta para o futuro, uma profecia apocalíptica, mas a iniciação à vida cristã é um retorno às fontes, isto é, aquela igreja nascente onde se viu na audácia de evangelizar nos primeiros séculos. Se nós dermos um passo à frente, o Diretório para a Catequese, agora de 2020, nos números 79 a 89, portanto 10 números, atribui 5 tarefas da catequese no atual momento. Por que que eu toco nestes 5 pontos? Porque agora nós teremos como discernirmos, olhando para o futuro, se a iniciação à vida cristã conseguirá compreender, corresponder com esta expectativa que a igreja hoje nos pede. A primeira tarefa, diz o diretório, é que nós tenhamos a capacidade, enquanto igreja, de conduzir as pessoas ao conhecimento da fé. Portanto, a iniciação à vida cristã começa quando somos capazes de gerar nas pessoas aquela consciência purificada acerca da fé. Essa primeira atribuição é importante para olharmos para o futuro e nos perguntarmos: será capaz a geração do futuro receber a fé, aquela mesma que estamos hoje educando e ajudando as pessoas a ter esse encontro com o nosso Senhor? Uma segunda tarefa da catequese nos dias atuais: iniciar a celebração do mistério, a dimensão litúrgica. Olhando para o nosso futuro, a iniciação à vida cristã será capaz de unir em nossas comunidades aquilo que nós conhecemos com aquilo que nós celebramos e aquilo que nós vivenciamos? Ou continuará havendo um hiato, uma lacuna, um obstáculo, uma dificuldade, um distanciamento acerca daquilo que é catequese, do que é liturgia e do que é comunidade? Olhando para os dias atuais, a Igreja diz que uma terceira tarefa da catequese de inspiração catecumenal é formar a vida em Cristo. Ou seja, uma catequese capaz de ecoar na vida das pessoas aquele som que ajudam elas a discernir o que é bom para viver a vida. Este formar a vida em Cristo nos faz questionar se a iniciação à vida cristã no futuro ajudará a próxima geração a ter os mesmos sentimentos de Cristo. E aí, claro, dentro desta atribuição atual, diz o diretório que a catequese cumpre a sua missão quando ensina a pessoa a rezar. Olhando para o futuro, a nossa iniciação à vida cristã terá condições de ajudar as pessoas a ter este diálogo com a pessoa de Cristo? Ou apenas com fórmulas religiosas de oração? E aí, a quinta tarefa, diz o diretório, é introduzir as pessoas à vida comunitária. Me parece que a crise existencial das pessoas, a crise eclesial da comunidade, que é a falta de sentimento de pertença dessas pessoas, nos leva a pensar que na iniciação à vida cristã está uma resposta, um processo que ajude as pessoas a não se sentirem solitárias na fé, mas que esta solidão a leve a encontrar com uma pessoa, esta pessoa que é Cristo. E esta decisão pessoal é transformada numa entrega contínua a uma comunidade feita de irmãos e irmãs na fé. Eu entro aqui agora no pensamento de André Faucion, onde ele diz que a catequese hoje ela está em construção
E ela está em construção porque, havendo uma construção com bases bem edificadas, consolidadas, ajudará a fazer essa passagem do presente ao futuro. Conservo aqui algumas expressões do seu pensamento. Ele diz: para que a catequese passe do tempo atual a uma perspectiva de futuro, o primeiro canteiro, ou seja, o primeiro espaço de construção da catequese, de inspiração catecumenal, aqui a nossa linguagem é sempre esta, é que elas passe do ensino ao encontro. Olha, se nós recordarmos a primeira tarefa que diz o diretório, que é de conduzir as pessoas ao conhecimento da fé, então, olhando para o futuro, exige que a iniciação à vida cristã seja este processo onde se tenha menos aulas de religião e mais encontro pessoal com Jesus Cristo. O querigma em primeiro lugar. E o querigma não apenas como um sentimento emotivo, o querigma não apenas como uma iniciativa de anúncio, mas como uma resposta a este anúncio, que a catequese deve clareá-la, purificá-la e ajudar a pessoa a ter uma decisão diante do anúncio. Esta iniciação acontece numa perspectiva de futuro, quando há esta passagem do ensino ao encontro. Isso leva, então, a fazer esta pessoa sozinha, solitária, na fé, que faz a sua experiência, talvez por uma rede social, a levá-la a uma comunidade. O diretório dizia que uma das suas tarefas da catequese é introduzir a pessoa à vida da comunidade. Então, o processo da iniciação à vida cristã conseguirá êxito no futuro quando ajudar a uma pessoa como esta compreender que a sua fé nasce em comunidade, mesmo compreendendo aqui a família como o berço da fé, como a primeira catequista, mas compreendendo também que é um determinado momento que a comunidade assume esta missão da família, quando a família chega à comunidade e diz: quero que meu filho ou a minha filha se prepare na catequese. O adulto ou a pessoa adulta retorna à comunidade e diz: comunidade, me ajude a completar a iniciação à vida cristã que eu deixei ausente na minha vida. Portanto, a comunidade que inicia, e essa comunidade que inicia, ela não inicia em nome próprio, mas sim como membro da igreja, porque a iniciação se faz em comunidade enquanto igreja, senão ela se tornaria uma associação. A igreja, fundada pelos apóstolos, alimentada pela tradição, pela palavra de Deus, por aquilo que se celebra, ligada ao magistério da igreja, ajuda agora este nova ou novo membro a se inteirar de uma comunidade de fé. Compreendendo que esta catequese ela está em construção da passagem de um tempo presente para um tempo futuro, evidentemente que uma das funções para se verificar no futuro é se a nossa iniciação à vida cristã ajudará a formar a vida em Cristo. Isto eu quero dizer, passar de uma catequese escolar a uma iniciação. E alcançaremos um olhar do futuro acerca da iniciação se conseguirmos fazer esta passagem de uma catequese escolar, onde se praticava a aula, o acento no conteúdo e numa avaliação, para uma catequese onde se aponte caminhos, que se realize experiências de vida, que faça não uma avaliação de provas, mas que a própria vida seja avaliada em constante reflexão pessoal para se observar se já tenho em minha vida os mesmos sentimentos de Cristo. Por outro lado, devemos sempre pensar assim, que uma iniciação à vida cristã do futuro conseguirá evangelizar e formar discípulos missionários quando se passa daquilo que se explica, que se conhece, para aquilo que se experimenta, se vive
Isso significa quando a pessoa é iniciada também na liturgia, quando se celebra a própria vida, quando faz sentir o mistério de Deus na própria existência. Portanto, a catequese que não se termina apenas na sala de catequese, mas é inserida na comunidade, onde se celebra, se faz a experiência da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esta catequese em construção da passagem do presente para o futuro evidenciará, portanto, a necessidade da experiência. E esta experiência não apenas como momentos religiosos, mas experiência daquilo que nós não podemos mais viver sem, como recordavam no início do cristianismo. Por fim, penso eu que nos ajuda a refletir a iniciação à vida cristã com este olhar para o futuro, quando conseguimos fazer uma passagem da manutenção da catequese e colocá-la em missão. Isso eu quero dizer que a catequese da manutenção ensina práticas religiosas, mas de cunho social. A missão ou a catequese missionária faz essa passagem do iniciado para o enviado, porque todo iniciado é um missionário. Ele não é apenas aquele arquivista de orações, de conhecimento das orações, tudo isso é fundamental, mas ajuda a cada um dos catequizandos e catecúmenos a se verem como missionários. E aqui, claro, vem a missão fundamental da catequese do futuro: criar condições para que a fé possa nascer numa pluralidade de experiências religiosas. Penso eu, o grande desafio do nosso continente, porque na América Latina nós temos forte religiosidade, veja as suas comunidades, paróquias, quantas pessoas não participam das festas religiosas e, portanto, há uma pressa pelos sacramentos, mas, por outro lado, tem o desafio permanente da formação, por exemplo, dos nossos catequistas, uma formação mais mistagógica. E diante disso, nós temos muitos sacramentos, mas pouca vivência daquilo que os sacramentos oferecem e são. E tudo isso leva-nos a uma necessidade de uma mudança de mentalidade. Portanto, eu concluo dizendo que o maior desafio do olhar para a iniciação do futuro, de como ela vai ser, não será apenas o acento no método, mas na necessidade de uma conversão pastoral. A iniciação à vida cristã e o seu futuro dependerá inicialmente da conversão pastoral da comunidade. Com a conversão pastoral, a iniciação transforma o rosto da comunidade e, transformado o rosto da comunidade, há uma conversão permanente e adesão ao projeto de Deus. Mas esta perspectiva do futuro da iniciação requer naturalmente pensarmos sobre alguns cenários que chamo, ouso chamá-los de novos. A nossa prática da evangelização, a ação pastoral na nossa igreja, do nosso continente, foi sempre marcado pela dimensão e a figura do pobre. E aqui o pobre na compreensão teológica, não apenas na dimensão sociológica. E nos últimos anos, a prática catequética em nossas comunidades desapareceu esta dimensão. Não sei na sua comunidade como está. Parece-me que aos poucos há um medo e um esquecimento da figura do pobre em nossas catequeses. E também um distanciamento das novas faces, como dizia o Papa Francisco, da pobreza. Isso equivale pensar para o nosso continente, olhando para o futuro, como a iniciação à vida cristã ajudará na formação do discípulo missionário diante de visões diversas da política e da sua ação do bem comum.
resumo este pensamento na palavra aporofobia, medo, esquecimento da figura do pobre. Um segundo elemento que nos faz pensar sobre o futuro é sobre o anúncio e o algoritmo. O Papa Leão, na sua mensagem sobre o Dia Mundial da Comunicação, afirma que nenhum algoritmo jamais poderá substituir um abraço, um olhar, um encontro verdadeiro. Portanto, pensar sobre a iniciação à vida cristã do futuro significa dizer que a inteligência artificial nunca substituirá um catequista. Ela pode até ajudá-lo na elaboração, na preparação do encontro, porém, jamais substituirá. A inteligência artificial nunca será um catequista, porque nós precisaremos, lembra do início da nossa conversa, sermos mais próximos, presenciais. Olhar para o futuro acerca da iniciação à vida cristã nos faz pensar também sobre o distanciamento, ou melhor dizendo, da extensão que a técnica está trazendo ao corpo humano. E com o avanço da inteligência artificial, que aos poucos substitui o esforço humano e pessoal, leva-nos a refletir também se a iniciação à vida cristã no futuro terá condições de ajudar a falar sobre elementos escatológicos da nossa fé. Por que morremos? O que nos espera? Qual o sentido da ressurreição para o homem e a mulher de hoje? Estes temas tão necessários requer também hoje catequistas bem preparados e catequistas no futuro que consigam dialogar com o desaparecimento dessas questões acerca do fim último da nossa existência e aquilo que parece ser uma prática normal e comum, que é a extensão da técnica ao nosso corpo. Chamamos de transhumanismo. Olhar para o futuro acerca da iniciação requer, sobretudo, pensarmos acerca do ecumenismo e da pluralidade religiosa. Faço uma síntese sobre isso a partir deste pensamento. Você que é catequista que está me escutando agora, quantos adultos, jovens ou crianças, nos encontros catequéticos que você realizou nos últimos anos, que se depara em que, na casa deste catequizando ou catecúmeno, uma mãe é católica, o pai é evangélico ou indiferente, a avó tem experiência com uma religião afrodescendente, ou seja, é o que eu estou chamando de pluralidade religiosa. E muitos desses jovens, adultos, pessoas adultas, retornam para a nossa igreja, para a iniciação à vida cristã, que eles sentem a necessidade, e agora a iniciação tem como missão ajudar a dialogar, clarear, amadurecer e discernir a prática pessoal, existencial, comunitária dessas pessoas, a partir das inúmeras experiências plurais que eles tiveram desde a sua infância acerca da religião. Parece-me que aqui nós temos um grande desafio. Como fazer um processo de iniciação que requer tempo, espaços, práticas, ritos, celebrações, em que muitos membros dessas famílias vêm de experiências diversas acerca da religião. E, claro, falar sobre o futuro na prática da iniciação à vida cristã requer também refletirmos sobre a catequese inclusiva, sobretudo quando temos em nossas comunidades não mais como medir a quantidade de crianças com autismo, com diversos transtornos, e que requer não só uma prática para a acolhida destas crianças, como também de preparação da comunidade para acolhê-las, e outra terceira exigência, como aproximar a catequese familiar
para ajudar esses pais, estas mães, que enfrentam esta realidade em suas famílias. Portanto, um desafio urgente para o nosso tempo. Concluo falando da iniciação à vida cristã como profecia para o futuro. Ela não é uma estratégia pastoral, mas é sim uma resposta profética ao nosso tempo, porque, de fato, a iniciação ela aponta para uma igreja menos escolar e mais iniciática. E por isso nos ajuda a pensar numa catequese menos burocrática e mais relacional, menos centrada em conteúdos e mais em processos, uma catequese que vai ajudar a igreja a ser menos autorreferencial e mais missionária. Agora, tudo isso vai ajudar também, se nós tivermos o futuro da iniciação à vida cristã, a compreensão de que ela depende, primeiro, de menos cursos e mais conversão das comunidades. Senão, não conseguiremos avançar com uma iniciação que o tempo espera. Uma iniciação da vida cristã dependerá no futuro de menos pressa e mais centralidade na pessoa. A pessoa que começa, que deseja participar desse processo, de menos pressa e mais centralidade no reino de Deus. O reino de Deus, convertei-vos e crer no Evangelho. O reino de Deus está próximo. É a primeira afirmação de Jesus no início da sua missão. Portanto, não a igreja, mas o reino de Deus. O reino de Deus presente entre nós. E aí, claro, que o futuro da iniciação à vida cristã dependerá também de nós termos mais processos e menos rito estéril. Aquela linguagem iniciática, mas a prática tridentina. Exige do nosso tempo, do futuro, que os ritos sejam fecundos e não estéreis, fazer por fazer. E isso exige, no futuro, mais corresponsabilidade e menos terceirização. Refiro-me aqui, por exemplo, aos irmãos padres com dificuldade de compreender qual é a sua participação no processo da iniciação e terceiriza tudo isso para os catequistas. Então, precisamos que catequistas, presbíteros, religiosas, diáconos, a comunidade em si seja mística e menos religiosa. Atenção, para que não seja mal compreendido. Místicos, aqueles que levaram a própria vida aos mistérios de Deus. Mistagogo, aqueles que conduzem as outras pessoas a participar deste mistério. Menos religiosos, que tenham conhecimento das rezas e práticas religiosas de cunho social, que não ajudam ou auxiliam para que as pessoas adentrem neste mistério. Porque, no fundo, quem inicia é sempre o Espírito. O Espírito de Deus continua iniciando a igreja. Agora vem uma reflexão final. A catequese do futuro, ela começa nas comunidades. Mas essas comunidades que acreditam que Deus ainda chama, que Deus ainda inicia, e este mesmo Deus que envia. Não podemos imaginar a catequese do futuro sendo apenas uma responsabilidade de um grupo específico, em vista de uma preparação sacramental. Já estamos há muito tempo com este discurso. Necessita, no futuro, observarmos que esta prática já não consegue mais dar bons resultados. Mas não podemos também acreditar que seja apenas esforços pessoais. O futuro da catequese que passa pelas comunidades começa em Deus. Mas nós não podemos ser obstáculos deste querer de Deus, que chama, que inicia e que envia. Muito obrigado. Boa continuidade. Nos encontraremos pelos caminhos da vida. Até breve. Muy bien, acabamos de escuchar la ponencia del padre Wagner de Sousa, un ratito antes de
de que comenzara esta segunda parte, me encargó especialmente que les enviara a cada uno de los participantes un abrazo y un saludo fraternal desde Brasil. Una exposición rica, clara, a pesar de la barrera del idioma, hemos visto que ha hecho un esfuerzo grande que nos ha permitido comprenderlo más allá del subtitulado. Realmente nos ha dado elementos para cerrar este espacio. Nosotros les proponemos que vayan poniendo sus preguntas en el chat, ¿no? Para que puedan ir compartiendo allí preguntas y resonancias. Nos vamos a tomar unos 5 minutos mientras el equipo de ISCA, de esta jornada Tendiendo Puentes, se dispone a presentar esta síntesis integradora. Así que mientras ustedes van, escribiendo sus preguntas, tomamos 5 minutos de descanso para que podamos prepararnos para el panel final de esta jornada Tendiendo Puentes. Muy bien, vamos a prepararnos. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas, y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en
lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano. Bueno, vamos entonces a continuar ya a manera de cierres de una síntesis integradora de todo el equipo de parte del equipo del ISCA, para toda la comunidad animadora, la naciente comunidad de catequetas también. Agradecemos mucho que atrás de cámara está quien nos ha venido ayudando y apoyando en todas estas tareas, que es el padre Marcelo Mendoza de Santa Fe, que le agradecemos un montón, con su espíritu muy servicial y fraterno, y que realmente es de una gran ayuda y también un apoyo humano y pastoral muy lindo, así que le agradecemos, ¿no? Muy bien, hemos compartido la conferencia del padre Wagner de Sousa, Wagner Carvalho de Sousa, que, como ustedes habrán visto, de una manera muy sencilla pero contundente, nos ha mostrado un poco una visión de futuro, ¿no? Una visión integrada y que ha incluido temas que son realmente muy interesantes, ¿no? Uno de los aspectos que más me resonó es este tema de la aporofobia, cómo nos cuesta incluir el tema de la opción por los pobres y la problemática de la pobreza, ¿no? En nuestras catequesis, lo dice, ¿no? Él desde Brasil y con toda una problemática propia de Brasil, pero que nosotros no podemos desconocer y que también de alguna manera impacta en nuestras catequesis. Le invito a que el padre Marcelo nos vaya compartiendo preguntas y resonancias, y cualquiera de nosotros toma el micrófono y va respondiendo. Muy bien. Padre Marcelo, ahí en el chat, pocas resonancias. Muy bien. Les invitamos a dejar en el chat las preguntas que ustedes quieran hacer. Luego, con tiempo, vamos a tener paciencia, vamos a tratar de que con la inteligencia artificial poder compartirles el texto que hemos compartido. Si podés repetirlo, Gustavo, para hoy, te lo vamos a agradecer porque entre tantos agradecimientos se ha ido el chat. Escriban nuevamente algunas de las preguntas, las resonancias que han tenido acerca de lo que decía el padre Wagner Carvalho de Sousa. Dice Gustavo, es muy claro y profundo al decir menos cursos y más conversión, sin duda un llamado a partir siempre del don de Dios que nos primerea y luego con lo poco que tenemos hace el milagro del encuentro catequético que introduce en la vida cristiana. Muy bien, bueno, Laura lo ha escuchado en vivo y en directo, yo más que todo por testimonio. Cuando hablaba de salir de las aulas se me hizo inevitable recordar alguna expresión del entonces cardenal Bergoglio que decía, salgan de las aulas. Salgan de las cuevas, decía, en realidad. Nos invitaba a no quedarnos encerrados en la seguridad de lo que es una comunidad parroquial o una sacristía, en ese caso se refería exclusivamente a eso, a no ser comunidades cerradas. Yo creo que la invitación del Papa es
justamente a asumir este paradigma de la iniciación a la vida cristiana como un imperativo de este tiempo que nos desafía, nos parece una cosa impracticable, pero que en realidad nos llena de entusiasmo y de coraje, porque se trata simplemente de, como nos pedía él, ser compañeros de camino de los hermanos que reciben el anuncio de Jesús, que lo quieren seguir, y nosotros como discípulos y misioneros caminamos al lado, ¿no? Él nos invitaba a hacer esto, a habitar las fronteras, a caminar con el otro. Marcela Andrea dice, ¿qué debemos tomar? Perdón. Ahí se largaron con las preguntas, muy bien. ¿Qué debemos tomar de la iniciación en la vida cristiana? No como una moda, sino que es una misión, que como catequistas debemos crear condiciones individuales, menos pluralidad y más centralidad en las personas. Y dice Viviana, si se tuviera que resumir en una clave fundamental la catequesis de nuestro tiempo, con todo lo que conlleva la virtualidad, ¿cuál sería y por qué? A mí me da la impresión que la invitación de estos días ha sido a querer tener una mirada contemplativa para abrazar la humanidad, digamos, ¿no? Salir al encuentro, como decía Laura, del hermano y hacer camino juntos. Allí está la sinodalidad también, que parece algo muy sencillo, pero hoy a veces donde están rotas las relaciones, o donde a pesar de la tecnología hay incomunicación, digamos, me parece que justamente restaurar, digamos, lo humano, ¿no? Restaurar los entretejidos humanos es lo que nos va a dar la posibilidad de reconstruir, digamos, y hacer posible la iniciación cristiana, ¿no? Desde esta mirada contemplativa, con esta mirada que Dios tiene de la humanidad, que no es solamente tecnológica, podemos decir, sino sobre todo una mirada de ternura, de misericordia. Acá Nancy dice, ¿por qué hay tanto tiempo entre bautismo y los otros sacramentos de iniciación? Eso dificulta el proceso de maduración de la fe. El problema no es el tiempo, sino la ruptura de procesos, las discontinuidades, ¿no? Creo que esa es una de las principales problemáticas. Muchas veces partimos de un paradigma totalmente sacramentalista, nos fijamos en los sacramentos y no en los procesos. Esa es la situación más grave actualmente, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, corremos el riesgo que se vayan sin sacramentar, ¿no? Y es más, se utiliza el verbo. El problema no es que se vayan sin sacramentar, el problema es que se van. El problema es que no han generado proceso, el problema es que no han vivido un sentido de pertenencia, el problema es que no se sientan parte de este cuerpo místico de Cristo, el problema es que no se sientan parte de la misión, el problema es que no se han encontrado con Cristo, el problema es que se transforme la catequesis en una serie de cursos académicos donde tenemos como colación de grado, diría Álvaro Ginel Bielba, la solemne colación de grado el día que reciben su comunión o su confirmación, ¿no? Por eso el problema no es acortar los tiempos, sino en hacer itinerarios, procesos que permitan una continuidad. Dice Valeria, me interesan mucho los 5 puntos que nombró el padre Sousa en la catequesis, y Marcela agrega, y que en el fondo el que siempre inicia es el Espíritu Santo, dejarnos guiar por él. Si alguno tiene alguna pregunta para compartir con nosotros. Mientras van escribiendo, muy interesante cómo, en alguna medida, la problemática de lo digital, de la IA, de la cultura digital, fue abordada también por el padre Wagner, un poco en continuidad, y también lo decía el padre Javier Acosta, ¿no? Es muy importante poder asumir el desafío de la cultura digital, no una demonización ni hablar de los peligros de la cultura digital, ni tampoco reducirlo al ámbito simplemente de los influencers, sino comprender y hablar de desafíos, más porque el peligro siempre nos pone
a la defensiva. Y la iglesia tiene que estar abierta al diálogo, ¿no? Entonces, más que peligros de la cultura digital o del fenómeno de los influencers, tenemos que plantear el tema de los desafíos, ¿no? El padre Javier nos hablaba de las tentaciones que muchas veces algunos ámbitos de la cultura digital nos pueden abrir, ¿no? Por otra parte, aspectos que también no solamente pueden afectar el campo de la cultura digital, sino que en todos los ámbitos de la pastoral, lo veíamos en Evangelii Gaudium, ¿no? Por eso él decía, qué hermoso un Carlos Acutis, un influencer de Dios, qué triste que producir Carlos Acutis descafeinado, ¿no? Donde simplemente se hace pie sobre la cuestión de la difusión, pero sin contenido. Qué hermoso que sea ocasión el Instagram del anuncio querigmático que asuma distintos medios y ir viendo cómo hay instancias, ¿no?, de anuncio del Evangelio realmente muy lindas que permiten que trasciendan. Hablamos, por ejemplo, uno de los aspectos, como las catequesis, hablamos estos días de las catequesis de papelón, cómo gracias a los medios digitales hoy llegan a todo el mundo y encuentran resonancia con muchas homilías, como muchas catequesis llegan a todos los miembros de la comunidad. Y agrego, Laura, perdón, con lo que decía, esto que iba tomando yo nota, dice, más corresponsabilidad y menos tercerización, más místicos y menos religioso, y hacía referencia el padre a un mensaje de León que dice que más allá de los escenarios digitales en donde uno se puede mover, que pueden colaborar con la catequesis, nunca se puede prescindir del abrazo, ¿no? Por eso es que León ha insistido tanto, no solamente en el saludo al inicio de su pontificado, sino también el año pasado en el mensaje para las comunicaciones, y este año vuelve a repetir lo de la inteligencia artificial y todo el desafío que es para nosotros, ¿no? Entonces, no demonizar, como no se puede demonizar nada, sino poder integrar, pero sí darle el justo lugar que se merece en toda la iniciación de la vida cristiana. Sí, yo me quedaba pensando, en una época hablábamos de evangelizar los nuevos areópagos, ¿no? Entonces, salir a encontrar a la gente donde está, y están en el continente digital, es todo un desafío. Pero salir a encontrarse con ellos de una manera fundamentada, con contenido teórico, de verdad, que sea una evangelización fundamentada en el mensaje de Jesús, y no simplemente algo fervoroso, algo del momento. Así que me parece que hay que cuidar eso, pero no hay que dejar el espacio vacío. Sí, agrego lo que en feliz memoria decía siempre Francisco, ¿no? Ternura, cercanía y compasión como tres pilares para el acercamiento hacia la persona del otro, ¿no? Que es fundamental. ¿Algunas preguntas más que ustedes quieran compartir con nosotros a través del chat? Les agradecemos la presencia durante estas 2 jornadas de Tendiendo Puentes, que realmente han tenido muy buena convocatoria, se han conectado mucho. Disculpas también por alguna desconexión que hemos tenido, algunos problemitas de conexión. ¿Hay alguna otra pregunta para los que están en el chat? Muy bien. Bueno, entonces para ir finalizando, yo quería compartir algo que me pareció muy, muy importante y muy trascendente que nos decía el padre Walter, y es que la catequesis del futuro comienza en la comunidad. Yo creo que para todos nosotros, catequistas, agentes de pastoral, esta es una clave y es un desafío, porque la idea es que haya más encuentros personales, tanto con Jesús como los hermanos, y poder entender desde la catequesis que solamente podremos enseñar, entre comillas, aquello que podamos experimentar y vivir. Entonces, me parece que ese fue un mensaje muy hermoso y en clave, como decía el padre, con toda la conversión pastoral que plantea la sinodalidad y el sínodo. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, les contamos que queda mucho por delante, ¿sí?
un año que va a ser muy intenso a nivel catequístico, ¿no? Empezamos ya a vivir la previa de esta convocatoria del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, para lo que será, Dios mediante, en enero del próximo año. Estamos prácticamente a un año de lo que será la segunda semana de iniciación a la vida cristiana que organiza el CELAM y que de alguna manera va a marcar un relanzamiento, podemos decir así, y animar un proceso de conversión pastoral, del cual, sin lugar a duda, va a impactar en todas las diócesis del continente. Se va sintiendo ese aire primaveral, ese fresco que recorre y que, bueno, nosotros hemos ido queriendo anticipar y preparar el corazón. Diría mi sobrino, dice, tío, se vienen cositas. Cuando se vienen cositas es porque algo tiene planeado. Bueno, podemos decir, parafraseando a este millennium de Reconquista, se vienen cositas. Se vienen cositas. Tenemos un año con muchas propuestas formativas que iremos compartiendo, si Dios quiere, con publicaciones, con procesos. Empezamos el año con este encuentro de catequetas, ¿sí? que bueno, se pone al servicio, a la ayuda, a la animación, y a la manera de Felipe y el eunuco etíope, se pone en situación de caminar al lado del carro de nuestros catequistas que están todos los días ahí en la trinchera, ¿no? Rezando por ellos, acompañando, escuchando, sirviendo, apoyando la acción evangelizadora de la Iglesia que se va viviendo en cada parroquia, en todos los confines de nuestra patria, ¿no? Una comunidad de servidores, compañeros de camino, en este Emaús que el Espíritu inspira a la Iglesia en este tiempo, ¿no? También tendremos distintas propuestas formativas que les iremos compartiendo a lo largo de este año, y también con todo lo que va a ir aconteciendo. Tendremos también nuestra invitación al Quiero ser catequista, a una nueva edición que muy exitosa, ya hemos tenido más de 2.000 alumnos, a una nueva edición y también a nuevas instancias formativas, ¿sí? Y publicaciones que tratarán de hacer un aporte en este camino de la catequesis. Con mucha alegría hemos compartido los trabajos de los nuevos licenciados en catequética que han terminado apenas hace unos días. Hemos podido compartir la presentación de sus proyectos de intervención, sus tesis, y también en este mismo momento está empezando una nueva corte, una nueva cámara de licenciados en catequética, el que va haciendo que, bueno, en Argentina de a poquito esa formación sistemática para la cual el LISCA también nació para promover y acompañar, se vaya haciendo realidad en estos nuevos estudiantes, pero también animando y apostando la formación en todos sus niveles, desde aquel que recién comienza hasta aquel que tiene a cargo la formación de los catequistas, es decir, la formación de los formadores. En todos lugares y con todos ellos, con un mismo espíritu de servicio. Muy bien, ¿algo más para aportar, Laura? Agradecer al Espíritu Santo que se hizo presente siempre, y a Jesús que nos acompaña, y a su mamá María que está siempre con nosotros. Muy bien, agradecerles al equipo, al padre Marcelo, al padre Javier Acosta, vicedirector de ISCA Guadalajara, que en estos momentos está dando clase, a Roxana Patiño, a toda la comunidad animadora, las hermanas de la Consolación. Estamos transmitiendo acá desde la Casa de Ejercicios Espirituales de las Hermanas de la Consolación, acá en Villa Allende, que nos han recibido maravillosamente, que nos han ofrecido sus instalaciones, ya sea para el encuentro presencial que hemos tenido y también para esta transmisión, así que agradecerle a ella de corazón, y qué mejor que terminar con una bendición. Le vamos a pedir al padre Alejandro Budguste que nos dé la bendición a nosotros y a todos los que nos están siguiendo por las redes. Vamos entonces a recibir esta bendición para que Dios
siempre reavive el fuego de su espíritu en nuestro corazón de catequistas y querramos trabajar para este hermoso y nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana a través de la labor de la catequesis y de toda la comunidad. Qué hermoso que seamos comunidades vivas, animadas por el Espíritu, que queremos que las nuevas generaciones puedan descubrir el tesoro de la fe, vivirlo y anunciarlo. Por eso, que Jesús los bendiga y los proteja, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Amén. Que les descubra su rostro y les conceda la paz. Amén. Y que descienda sobre todos nosotros y comunidades la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchas gracias a todos y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Cortamos acá la transmisión. Les deseamos un buen domingo, que podamos, como dice el Evangelio de este domingo, ser sal y luz en donde estemos, custodios de la memoria de Dios y transmisores de la alegría del Evangelio. Muy buenas tardes a todos ustedes y nos vemos en los próximos encuentros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Nos vemos.